taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, but we're not as tough as. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh. Fazer uns testes rapidinho então da parafusadeira de impacto da Makita, tipo pen, tá? Pen, caneta, tipo caneta dobrável. Vamos ver se ela é forte. Diz que é 25, acho que é máximo 25 newtons, né? De torque. É forte. Está com parafuso de 40 milímetros. Da madeira de pinho, como sempre. Rapidinho. Desse tamanho. Uma broca de 5 milímetros. Fazer um furinho na madeira também. Forte, hein? Só mais. Aí. Chavinha de trava do gatilho. Luz de LED. Com duas baterias, né? É, duas baterias de 7.2 volts e o carregador. O carregador de 3 watts, 3.6 amperes. É bem rápido, né? Bateria de 1.5 amperes. Carrega aí em 20 minutos é meia hora. Carga máxima. Beleza. Vai lá, é a mulher que tá fazendo. Primeira vez, calma, gente.
aí. Não cheguei a ver em site brasileiro aí. Mas quem sabe deve ter em Brasil, né? Valeu!